হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু রাজীব ব্লগ অফিসিয়াল। সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো আজকে আমরা এসেছি জলমহলে ঘুরতে। তো আজকে মহরম, রাস্তায় খুব জ্যাম ছিল, তাই আসতে লেট হয়ে গেল, রাত হয়ে গেছে অনেকটা। সো গাইস, এখন আমরা তিনজন এসেছি বাইকে করে। ওই যে राइडर सुमन मंडल, एस मंडल से चैनल हो जाए तो उसको दीप विश्वास से चैनल मिल जाए, तो उसको मेरा चैनल है, लिंक दे रहा हुआ है, तो उसको चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना मुझे। तो उसको क्या बोला था आप? हिंदी आप बांग्ला है। तो वही जो सुमनदा से हेलमेट से नहीं है तो राइडर होना, तो उसको हेलमेट दिखा दीजिए मुझे। ये ले कैमरा वाले हेलमेट है, सेटअप से कैमरा, फ़ोन और गबरो कैमरा से ऑल कैमरा सेटअप है। तो ভিডিওর ভিউ মানে কোয়ালিটিটা খুব খারাপ, কি আর বলবো। আধা বাংলা আধা হিন্দি। আমার নিউ জয়পুরে এসে হাফ হাফ যা শিখেছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। সো গাইস, সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। এই ভিডিওটা এখানেই, ধন্যবাদ।